अल्हम्दुलिल्लाहि व कफ़ा व सलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वसल्लल्लाहु अला मुहम्मदिन व हुवल अज़ीज़ तलबा इकराम, ये चौधरी साहब ने मेरे चंद मक्खन मलाइयां का मैनू दीदार कराया। ये आरफ की होनहार आने वाले दौर की माशाल्लाह मामार नस्ल बैठी है मेरे सामने, और अभी तक तो अपने पापा का खा रहे। भाई अगे कोई पापा नहीं कमा के खवादा कोई है कोई इरादा कि नहीं? बेगम अगलियाँ कहनियाँ पहली तनख्वाही मैनू फड़ा। हाँ जी, आपके पास आने का मकसद ये है कि आप जिस उम्र में है ना, इसमें इंसान फैसला नहीं करता। ये अल्लाह ने फैसले करने वाली सीखने वाली उम्र रखी है। फैसले करता है इंसान मेच्योर होके। आप मिसाल स्कूल में ये फैसला कर सकते हो मैंने मैथ रखनी, मैंने साइंस रखनी, और ये फैसला कर सकते हो कि पासवर्ड कौन सा रखना। तो बोलो तो सही, सामने टीचर के सामने बड़े शरीफ बने हैं नहीं। ये सारे मेरे चाहने हैं, मैं आपसे मोहब्बत करता हूँ। ये मैंने भी आप जैसे गेस्टों पे बैठे सीखा है। कोई भी कामयाब इंसान है ना, वो मेहनत करता है। मैं अपनी आपको बताता हूँ कि मैं 2-3 घंटे सोता था, और मेरे दोस्त कहते होते थे भी इसने पागल हो जाना। भाई ज़्यादा पढ़ने वाला पागल नहीं होता, ये लोग समझते पागल है। वो जब एक अच्छा काबिल इंसान बन के सामने आता है ना, फिर लोग वही उसको कहते हैं यार असी तो तेन एवं ही समझते रहे। तो इधर भी जो लड़का ज़्यादा सीरियस रहता है, पढ़ता है, अपने काम से काम रखता है ना, तो अद्धी क्लास उन्होंने भी आती है ਇਹਦਾ पुरजा ही लिया भाई, उसका पुरजा नहीं लिया होता। अल्लाह उससे काम लेना चाहता है। मगर इधर ज्यादा जो बच्चे सुबह क्लास में आके फ्रेश नहीं ना बैठते, उसकी एक रीजन है कि सारी रात कंबल भी मुंह लेके आहिस्ता बोली पापा से। जिन्होंने मेरी ये टीचर इधर पढ़ाता है, टीचर की आवाज आखिरी डेस्क तक नहीं जाती इस बच्चे को। वो कहता सर मुझे सुना नहीं, तो कंबल में कैसे सुन लेता है? तो इसका मतलब है कि आपके कान जिसको आप लाइक करते हैं, जिसकी तरफ आप इंटरेस्टेड हैं, उसकी आवाज तो आहिस्ता भी सुन लेते हैं। तो अगर उसकी आवाज ना सुने तो वो नाराज भी हो जाते हैं, ठीक है ना? और उसकी सुनने से आपका फ्यूचर बर्बाद भी हो सकता है। मगर टीचर की आवाज़ सुनने से आप एसी, डीसी, असिस्टेंट कमिश्नर, कमिश्नर, डिप्टी कमिश्नर, जनाब जज, सेशन जज, हाई कोर्ट के जज, कर्नल, जनरल, आर्मी चीफ, फील्ड मार्शल बन सकते हैं ना आप। तो इसकी वजह अगर आप उस्ताद की बात सुनेंगे तो उस्ताद को तो कुछ हासिल नहीं होना, उन्होंने ना सिर्फ हिसाब को महीने बाद थोड़े जे लभने हासिल आप लोगों को होना है। ये कबूला रोड है, इसके रोड के ऊपर आपका कॉलेज है। आप रोज इस सड़क से गुजर के इधर पहुंच जाते हैं, रोड वहीं रह जाता है, आप क्लास में बैठे हैं, फिर निकलोगे, फिर रोड आपका वजन बर्दाश्त करेगा, आप फिर गुजर जाएंगे, रोड फिर वही है। ये जितने टीचर हैं ना प्राइवेट कॉलेजेस के या सरकारी कॉलेजेस के, ये भी एक रोड है। माँ बाप भी एक रोड है, इसके ऊपर गुजरने वाले अपनी मंजिल पे पहुंचते हैं, ये वहीं रह जाते हैं। माँ बाप भी तरक्की नहीं करता, वो आपकी तरक्की देखता है। उस्ताद भी तरक्की नहीं करता, वो उन्हीं पैसों में, उन्हीं तनख्वाह में रिटायर हो जाता है। उसके कोई प्लाजे, कोई गाड़ियां, लैंड क्रूजर, B8, TX, TZ, फॉर्चूनर, BMW, फोरिंग, इतनी गाड़ियां तो बड़ी है ना। अच्छा देखिए, ये आपके पापा मामा की गाड़ियां हैं, इन सारी गाड़ियों में आप बैठ के जाते हैं, और फिर भी आप कहते हैं डोंट टच मी लाइफ। मामा पापा को तुमने कभी नहीं कहना कि डोंट टच मी लाइफ। मामा पापा तुम कौन होते हो मेरी जिंदगी में इंटरफेयर करने वाले? यही सब कुछ है कि आपके लिए सुबह उठ के नाश्ता बनाते हैं, यही सब कुछ करते हैं। तो मैं कह रहा था कि उस्ताद वो चीज़ होता है कि आप इन गाड़ियों में बैठ के इनके पास से गुजरते हैं।
मगर हम कहते हैं ये प्राइवेट कॉलेज का उस्ताद है, हमें पैसे लेकर पढ़ाता था। नहीं, जब भी इनके पास से गुजरना है गाड़ी रोक के सलाम करना है कि आई सलूट यू सर जी, आपकी वजह से आज मैं इस मकाम पे हूँ, नहीं तो मैं भी कितने रक्षा चलाते हो ना सी। ये जो आप बाहर देखते हैं लोग काम करते हैं, उसकी वजह क्या? पढ़ते नहीं। तलीम इंसान को दुनिया के हर कोने में इज्जतदार बनाती। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम 12 साल जेल काटी है, मगर तलीम की वजह से जेल में भी इतना लोगों को बिहेवियर उनका रवैया और चेंज किया जेल में रह के कि जेल के कैदी उनको अपना बादशाह मानना शुरू हो गए। तो क्या है, ये तलीम थी ना, उनके पास इल्म था, नूर था। मगर हमारी कमबख्ती है कि हम मार्फ वाले में इल्म सीखते हैं जी नौकरी लभेगी चंगी। भाई नौकरी के लिए इल्म नहीं सीखते, इल्म नूर अल्लाह की पहचान के लिए होता है, इंसान को इंसान समझने के लिए होता है, माँ को माँ समझने के लिए होता है, भाई और बहन में फर्क समझने के लिए होता है, बीवी और माँ में फर्क समझने के लिए होता है। रिज़्क तो अल्लाह बांदरा सूरा कामा चिड़िया भी दे रहा है। तुसी देख लो ना, कहते सारे जानवर फिर रहे, उन्होंने रिज़्क मिल नहीं रहा। ये रिज़्क कमाने के लिए कभी तलीम हासिल नहीं करनी कि मुझे रिज़्क मिलेगा। रिज़्क का मालिक तो अल्लाह है। भाई इल्म हासिल करना है कि अच्छा इंसान बनने के लिए इल्म हासिल करना है अल्लाह और उसके रसूल की पहचान के लिए। और जितने ये हमारे चंद हैं, ये अभी तक यही नहीं पहचान सके। रोज फेसबुक पे पूछते पूछते गुजर जाती है आप मेल हो या फीमेल हो। चंद तक पहुंच गई है और तुसी इत्थों तक पहुंचे हैं। और जितने ये हमारे चंद हैं, ये सुबह सुबह फ्रेश क्यों नहीं आते? उसकी रीज़न है भाई, जिस बच्चे की नींद पूरी नहीं ना होती वो सुबह क्लास में दोबारा उठ के पूछता साथी जरा फिर दसना। उसकी रीज़न ये है कि उसका रात दिमाग चला है और इतना चला है जिन्ना चिर बैटरी मुकनी नहीं, जान छुटनी नहीं। अच्छा, आप कितने बजे आप अपनी ज़िंदगी में चेंज देखना चाहते हैं? मैं आपको बताता हूँ कि आप रात टाइम से अगर सो जाएंगे ना, सुबह उठ के नमाज पढ़ के जब हम कॉलेज में आएंगे तो आपका चेहरा फ्रेश फिर भी नज़र ना आए, उसमें एक रीज़न, मुंडे सुबह नाश्ता नहीं करते। जेड़ा बच्चा सुबह नाश्ता करके नहीं ना क्लास च आके बहता, उसका चेहरा स्नैप के फिल्टर में चमक सकता, उंज नहीं चमक सकता। स्नैप का फिल्टर समझते ना, जो लाइक लेने के लिए लगाते हो। तो आप सब जो मेरे जान है ना, ये नोट कर लें, जो बच्चा सुबह नाश्ता करके नहीं ना आता वो सारा दिन क्लास में फ्रेश नहीं हो सकता। ये अल्लाह ने फितरत रखी इंसान में, सारी रात बेटा उसका हजम करता है और सुबह जब वो नाश्ता करता है, आप देखें जब सोकर उठता है इंसान का चेहरा किस तरह का होता है, खुद देख के खौफ आता मैं क्या हो गया। बट जैसे जैसे वो नहाता है, फ्रेश होता है, फिर क्रीम लगाता है फेस फ्रेश, फिर भी बंदा तैयार होके बाहर निकलता है, नासिर मदनी ब्रांड की खुशबू लाता है। मेरी भी तो ब्रांड बनाया ना मैंने, nmnasirmadni.com, आप भी विजिट करा करें मेरी वेबसाइट का, और थोड़ा सा विजिट करते हो सारी रात टिच मेरा भी एक कराया करो। ये मैंने ब्रांड लॉन्च किया है nmnasirmadni.com, आप इस वेबसाइट पे ना विजिट करना है आपका। हाँ, मेरे लिए तो एक क्लिक कर सकते हैं ना, आप कर लेना, कुछ नहीं होता। तो आप सारे ये नोट कर लें कि कामयाब बच्चे जो होते हैं वो उस्ताद की इज्जत करते हैं, उस्ताद वहीं रह जाता है, बच्चे तरक्की कर जाते हैं। मैं अपनी सुनाता हूँ, मैं अपने टीचर के घर अपने सर पे मट्टी उठा के उनके घर में बर्ती डालता रहा। और एक दिन मैं मिलने गया अपने टीचर के घर, तो उनकी वाइफ मुझे कहने लगी, बेटा नासिर, आप वही नासिर मदनी है ना जो इधर हमारे घर में इसी कमरे में मट्टी डालते रहे। और मुझे बड़ी खुशी हुई कि आज मैं उस कमरे में कुछ काबिल इंसान बन के बैठा हूँ। आन के उस्ताद का काम करना कोई मेहनत नहीं है, प्राइवेट उस्ताद है, कोई आप कॉलेज का उस्ताद है या सरकारी उस्ताद है कोई, उसकी वजह वो बाप है आपका। साढ़े ते टीचर थोड़ा जिहा काम करा, लो जी असीं मुंडियां काम करन वास्ते भेज देते, तुसीं घर नाल तकाफ ते पाया है, घर भी तो काम करते हैं ना। तो उस्ताद अगर कोई काम करा लेता तो कोई ईमान, अगर बाप घर में थप्पड़ मारता, कोई वीडियो क्लिप बनाते हो, तो उस्ताद अगर चिड़क ले तो कहते जी मैं लगे वीडियो बना के मैं यासर मीर साहब के पास चला हूँ, मैं उसके पास चला हूँ, तो चले जा। वो थोड़ा सा क्या है, उस्ताद को कहेंगे कि इस बच्चे को झिड़कना नहीं, वो तो कह देंगे। मगर एक बात याद रखना,
استاد کی ایک جھڑک آپ کو ملک مراج خالد بنا سکتی ہے، استاد کی ایک جھڑک آپ کو آرمی چیف بنا سکتی ہے، استاد کی ایک جھڑک آپ کو ڈاکٹر عبد القدیر بنا سکتی ہے، استاد کی ایک جھڑک آپ کو دنیا کا کامیاب انسان علامہ اقبال بنا سکتی ہے، آپ کو استاد کی ایک جھڑک قائد اعظم محمد علی جناح بنا سکتی ہے۔ ہن میں یہ تو نہیں کہہ سکتا بھی تانوں مریم نواز بنا سکتی ہے۔ یہ میں نام یہ کہہ سکتا ہوں کہ آپ کو عثمان بزدار بنا سکتی ہے، بہت وزیر اعلیٰ رہا نا۔ تو آپ کتنے بچے ہیں یہ اپنے گھروں میں جا کر کہہ دیتے ہیں کہ نہیں میں نے نہیں یہ کام، صبح ناشتہ وہاں سے جڑتے ہیں۔ یہ میری بات آپ یاد رکھنا، جتنے یہ بچے ہیں نا ماں باپ کا مرنے کے بعد سٹیٹس لگاتے ہو قبروں پہ اور ایسے اپنے موبائل پہ سکرینوں پہ وال پیپر لگاتے ہیں، یہ آپ کو پچھتاوا رہے گا جب وہ دنیا سے چلے گئے نا۔ زندگی میں ان کی قدر کریں، زندگی میں آپ کے ماں باپ نے بھیجا ہے کالج میں کتنا خرچہ کیا ہے، آپ کو اچھی ٹائی لگا کر بھیجا، اچھے کپڑے بنا کے، اچھے کوٹ، آپ کئی بچے کوٹ نہیں، میرا بیٹا بھی کوٹ پہن کے نہیں جاتا، یہ پالا بچیاں دا سالا ہوتا ہے، بچے سمجھتے کچھ نہیں پالے نو، تے بڑیاں دا بھائی ہوتا ہے تے بڈھیاں دا جوائی ہوتا ہے، جنہیں گھر ایک بھی نہیں بڈھا ہے گا، بڈھے جوائیاں طرح عزت کرتے ہیں سردی۔ بھائی بیٹا اگر آپ کی چھاتی کو ایک دفعہ جھٹکا لگ گیا نا سردی کا تو سیدھا ویزا جنت کا ہے۔ ہاں جی، سردی کے آگے کوئی نہیں ٹھہرتا، تو آپ یہ کوٹ پہن کے آیا کریں، یہ جو میرا چاند بیٹھا نا 2 ڈیٹ بن کے، تو اس طرح بیٹھا کریں، اس طرح بیٹھا کریں۔ آپ جتنے میرے چند مکھن ہیں سارے میرے چند مکھن ملائیاں، میرا پیغام ہے کہ جڑے کہتے ہیں جی یہ ماں باپ جو کرتے کیا ہے، میں تمہیں بتاتا ہوں۔ خالق کائنات نے فرمایا وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا، اللہ خالق کائنات نے فرمایا کہ انہاں نہ اونجی احسان کرنا جویں ماں باپ بڑھاپے دے اندر بچپن چ تیرے نال پیار کر دے، تو بڑھاپے چ نہ انجی پیار کرنا ہی۔ مگر آج کے بچے یہ جنابی 70 پرو میکس ماڈل، یہ جناب جی جتنے ہمارے چند مکھن ہیں اللہ کی قسم ہے، کسی کے پاس 16 ہے، کسی کے پاس 17 ہے، میں نے بھی اپنا دکھا دیا نا، آپ کے پاس بھی ہے۔ اور کئی بچے چھپا کے لے کر آتے ہیں، ٹیچر کو پتہ نہیں، اینڈ موبائل ٹکانے لاتے جو لاسٹ ٹکانے لائے، ٹیچر پورے کلاس میں رہتا بالکل موبائل ٹکوا، صحیح گل منڈے لے کے آتے ہیں چوری بھی موبائل۔ تو بات جو میں سمجھانا چاہتا ہوں، یہ جتنے ہمارے چند ہیں، آپ کہتے ہیں کہ ماں باپ کرتے کچھ نہیں، میں خالق کائنات کا قرآن پڑھیا ہے، اللہ کریم نے فرمایا کہ انہاں نال اونجی پیش آنا جویں بچپن چ ماں باپ تیرے نال پیش آندے۔ مگر آج کتنے نوجوان ہیں جو ماں باپ کو کہتے ہیں ڈونٹ ٹچ می ڈور، ماما پاپا مجھے ڈسٹرب نہ کیا کرو، میں بیٹھا ہوتا ہوں، میرے دروازے کو ہاتھ نہیں لگانا، میرے کمرے میں نہیں آنا۔ کس کو بولتا ہے؟ جس نے تجھے کمرہ بنا کر دیا ہے، جس نے تجھے اس قابل بنایا ہے، اور آج تو اسی پہ یہ زبان چلا رہا ہے اور بڑا انگلش مین بنتا ہے، لیڈی ڈینا کے قریب رہتا ہے۔ کبھی اپنی ماما پاپا پہ ایسا جملہ نہیں کسنا کہ ماں باپ سوچیں کہ ہم نے ان کو پڑھایا ہے اور یہ ہمیں کہنا شروع ہو گئے کہ تم کون ہوتے ہیں۔ یہ تم لفظ آپ استاد کو کہو گے وہ بدتمیزی سمجھے گا، حالانکہ لفظ اردو میں تم میں، پنجابی میں تم ہے، مگر ہم جس کو تم کہیں وہ ناراض ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ تمہیں تجھے بولنے کا نہیں پتا۔ حالانکہ عربی میں جناب جی دنیا میں جتنے دوست احباب بیٹھے ہیں، من انت آپ کون ہیں، عربی میں بولتے من انت آپ کون ہیں، مسموک آپ کا نام کیا ہے، آپ بولتے ہیں۔ اگر کہہ دیں کہ آپ کا نام کیا ہے تو جناب غصہ نہیں کرے گا۔ اگر بندہ کہے یار تیرا نام کی ہے، اگر وہ بہت آپ ٹو ڈیٹ ہو گئی، انہیں لڑ پینا ہے، بولو لڑنا ہے کہ نہیں؟ یہ آپ کو بولنے کا طریقہ نہیں، مگر لڑنا کس نے؟ یہ میری بات یاد رکھنا، لڑنا کس نے بلا؟ جنہیں کسی کو پیسے لینے ہوں، اگر دینے ہوں تو ڈونٹ ٹچ می، بھائی یہ اچھا ہے تھوڑے چو منڈا ہے، کوئی منڈا جا کے مہران کار چ وجے نا تو موٹر سائیکل تے ہوئے وہ کار لے اتر کے تھوڑا غصے نہ بولنا ہے، اگر وہ دی مہران چ V8 آن کے وجے نا انہیں کہنا ڈونٹ وری ساتھ کوئی مسئلہ نہیں، آپ چاہتے۔ ہم سٹیٹس کی عزت کرتے ہیں، انسان کی عزت نہیں کرتے۔ ہم سٹیٹس کی عزت کرتے ہیں، کپڑوں کی عزت کرتے ہیں، جوتے کی عزت کرتے ہیں، مگر تیرے میرے جوتے کیا ہیں؟ 1 لاکھ کا جوتا ہے، موت آئی سب آگے برابر ہے۔ 1 لاکھ کی جوتی ہے اتر جانی ہے، 1 کروڑ کی جوتی اتر جانی، 1 کروڑ کا لباس اتر جانا، 1 کروڑ کی جوتی اتر جانی، پھٹے پہ سب برابر ہے۔ 4 کنال کے مکان میں رہتے ہیں،
चौधरी साहब 1 एकड़ के मकान में रहते होंगे, रमजान साहब 2 एकड़ के मकान में रहते होंगे, ये जो सर बैठे हैं ये भी कुछ 10-10 एकड़ के मकान में रहते होंगे, मगर कब्र का शायद एक है। बोलो ना, मैं तो उस्तादों का मकान बड़ा ही कहना है ना, उस्ताद बड़े होते हैं, और आपके नबी 20 एकड़ कह देता हूँ, मगर कब्र का साइज तो सबका एक है ना। तो अमीर गरीब की कब्र तो एक जैसी है, सिर्फ उतू एक जैसी नहीं की, किसी ने टैला लाइया, किसी ने पत्थर लाया, किसी ने कुछ किया, किसी ने कुछ किया है। तो ये सारे मेरे चंद मक्खन जो है ना, ये नोट कर लें, जितने ये चंद आज बैठे हैं, इन सबसे मेरी रिक्वेस्ट है कि आखिरी बात है, इसको आपने ध्यान से सुनना है। ये जो बच्चे कहते हैं कि मामा पापा तुम कौन होते हो, मैं तुम्हें बताऊं, ए कुर्सी 2 फीट की, इनू फिट कहते, इनू फिट कहते, असी उर्दू के लफज भी बिगाड़ दिते नहीं, अक्सर बंदे फुट कह लग पे, तुसीं इंग्लिश च फुट पैरों नूं कहंदे हैं, ते साडे बंदे दे किन्ने फुट अपने लफज ही बिगाड़ दिए उर्दू के। ये जितने दोस्त अहबाब हैं, ये मेरे चंद मक्खन हैं, जब दरखास्त लिखते हैं तो लिखते हैं ना बा खिदमत जनाब हेड मास्टर साहब, जब जनाब लिख दो फिर साहब नहीं लिखते, जनाब का मतलब भी साहब ही होता है। ऐसे ही आप कोई उर्दू पढ़े है कि नहीं, और आनू सानू अपनी उर्दू ते पंजाबी ते इन्ना अबूर नहीं जिन्ना मुझे रिमूव कर दो, मुझे ऐड कर दो, मुझे एक्सेप्ट कर दो, मुझे एक्सेप्ट कर लो, मैं तुझे रिजेक्ट करता हूँ, एक्सक्यूज मी प्लीज। हम इंग्लिश के लफ्जों पे इतना बुरा असर कर लिया कि इंग्लिश पढ़ के अंग्रेजों को पढ़ाने लग पड़े। ये नेट पे बच्चे अंग्रेजों के बच्चों को पढ़ाते हैं, हमारे इतने काबिल लोग हैं जो अंग्रेजों को पढ़ाते हैं, मगर अपनी उर्दू पंजाबी का हाल है कि जनाब लिख के भी साहब लिखते हैं। ये उस्ताद समझते हैं कि अक्सर बच्चे ये लिखते हैं बा खिदमत जनाब हेड मास्टर साहब, भाई जब जनाब लिखते हैं तो फिर आगे साहब नहीं लिखते। तो जब आप कितने बच्चे हैं अपने सर को सर बोल देते हैं, फिर साहब नहीं लिखते, उन बंदा कहे सर साहब, सर का मतलब की है, सर बहुत बड़ा आजाद होता है, जिसको मिलता है ना वो गिनीज बुक में उसका नाम जाता है। ते साडे इत्थे दे मास्टर जो गुस्से च होंदे ने ये तू सर सर लाई है, बस सर भी कई सर नूं सर समझते नहीं भी सर का मतलब क्या है। तो आप जितने बच्चे हैं ना, मैं सुने, ये कुर्सी 2 फीट की, मैं जहां खड़ा हूं इसका इतना ही फासला है, ये डाइस पे 2 फीट का फासला है। नबी दुनिया में जिनके माँ बाप नहीं वो ध्यान से सुने, ऐसे कपड़े ईद उल फितर दा देने कपड़े फटदे सिलवटा पैदियां वट पैंदे, पापा मुझे 5000 चाहिए, पापा मुझे 10,000 चाहिए, पापा मुझे 10,000 चाहिए। बच्चा गुस्सा नहीं करता, 2 फुट दे फासले ते बाबा खड़ा है, बाबा कहता कोई बात नहीं, फटवा बच्चा इंज करके जेब चो कर लेंदा, पैसे मर्जी दे कर लेंदा, बाबा नहीं बोलता। 2 फुट दे फासले ते यतीम बच्चा है, ईद उल फितर का दिन अगर 500 मिले ते फिर भी राजी, 1000 मिले ते फिर भी राजी। उन्हें जिद नहीं की ताया मैनू 400 चाहिए, उन्हें जिद नहीं की ताया मैनू 600 चाहिए। वो किवें जिद्दां करन, उन्होंने पता है साड़ियां जिद्दां पूरियां करने वाला आरफ दे कब्रिस्तान च जा सुता है। वो मेरे बच्चों आज जाकर कहना आई लाइक यू पापा, आई सलूट यू पापा, आई मिस यू पापा। वो मेरे बच्चे इतना प्यार कर रहे। बाबा वो मदनी साहब आए थे हमारे कॉलेज में, वो कह रहे थे जिनके पापा नहीं होते उनके सूट ब्रांड के नहीं होते। कभी मामा पापा के सामने आंख ऊंची ना करना, कभी उनके बराबर ना बैठना, कभी उनकी मौजूदगी में ऊंची सांस से भी बात ना करना, क्योंकि जिनके पापा नहीं होते उनके कोट ब्रांड के नहीं होते, जिनके पापा नहीं होते उनके जूते ब्रांड के नहीं होते, जिनके पापा नहीं होते उनके सूट ब्रांड के नहीं होते। ये दिन मैंने भी देखे हैं, जिनके पापा नहीं होते उनको ईद मर्जी की नहीं मिलती। आज कितने बच्चे बैठे हैं, ये सुन लें जरा ध्यान से, जिनके पापा नहीं होते मर्जी से सोना नहीं मिलता, मर्जी से जागना नहीं मिलता। जब मर्जी कोई उठा लेगा चल काम पे चल, दुकान का शटर उठाओ। आज अपने मामा पापा की इज्जत किया करो। 6 बजे उठती है माँ, तेरे लिए नाश्ता तैयार करती है, तू सोया होता है, माँ किचन में होती है, नाश्ता तैयार करके तेरे आगे टिफिन में भी रखती है, साथ ले जो अगर इधर नहीं खाना चलो बेटा जल्दी करो लेट हो रही है, तैयार करके तुझे कॉलेज में भेजती है। और सुबह आकर है शाम को भी जाना है, आपने पढ़ के 1-2 बार जाना है। माँ तेरे लिए किचन में खड़ी है कि मेरे बच्चों के आने का टाइम है, लंच तैयार किया, अभी बच्चे आए हैं खाना खिलाया, फिर शाम का खाना तैयार कर रही, फिर ट्यूटर आ गया, ट्यूशन जाना है बच्चे ने, या ट्यूटर घर में आ गया उसके पास बैठाया, अभी थोड़ा सा थकी टूटी ने हाथ खाने को लगाया, बच्चे ने दरवाजा खड़काया, पहल दी है मामा दरवाजा खोलो, फिर माँ दरवाजा खोल दिए, फिर बच्चा आया फिर खोल दिया।
ہوتی ہے، رات کا 1 بجائے، ایک ہاتھ ہونٹوں پہ ہے، ایک دروازے پہ ہے، بچے کو آتے کہتی چپ کر کے سو جا، تیرا بابا جاگ رہا ہے، کہیں پتہ نہ چل جائے تو اس ٹائم آیا ہے۔ خامد کی گناہگار ہو گئی، بچے کے ایپ پہ پردہ ڈال لیا، غلطی پہ پردہ ڈال لیا۔ یہ ہوتی ہے تیری ماں، یہ ہوتا تیرا باپ، تیرے نابیالہ فکر میں ماں پوری ہو جاتی ہے، صبح 6 بجے پھر اٹھتی ہے، کچن میں جاتی، 1 کروڑ انعام دیتا اتنے بچوں میں۔ کوئی مائی کا لال کھڑا ہو کے بتائے کہ کسی کی ماں نے کہا ہو اپنے خامد کو میں نے تیرے گھر نہیں رہنا، تیرے بچے مجھے سونے نہیں دیتے۔ اللہ کی قسم ان ماؤں کی نیند قبر میں پوری ہوتی ہے جب ماں دنیا میں کبھی فوت ہو کے دنیا سے چلی جاتی ہے، ورنہ اپنی نیندیں ماں باپ تمہارے نام لگا دیتے ہیں۔ کبھی ماں کا فون آئے، کالج سے نکلو، سائڈ پہ گاڑی لگاؤ، فوراً سنو بابا کا فون آئے، میرا فون آئے کاٹ دو، کوئی مسئلہ نہیں دوبارہ کر لو گے، ان کا فون آئے کاٹ دو دوبارہ کر لیں گے، وہ ٹینشن میں بھی نہیں آئیں گے، چلو کوئی بات نہیں دوبارہ کر لو۔ اگر ماں باپ کا فون کاٹا، باپ دکان بند کر کے کھا رہا جائے گا، پتہ نہیں میرا بچہ فون نہیں سن رہا کہاں ہے، ماں گلیوں میں ڈھونڈنا شروع کر دے گی، میرا بچہ فون نہیں سن رہا، میرا بیٹا نہیں لبدا، میرا منڈا نہیں لبدا، میرا چن نہیں لبدا، میرا مکھن نہیں لبدا، گلی بازار میں جائے گی، ویکھ کدھر گیا، 6 گھنٹے ہو گئے فون نہیں سن رہا، پتر پاویں 11 چ بیٹھا ہوئے، تھانے چلے جان گے، 6 گھنٹے ہو گئے میرا بچہ نہیں ملتا۔ خدا کی قسم ہے ساری دنیا کے فون نہ سن، کسی کو کوئی ٹینشن نہیں، ماں کا بلڈ لو، باپ کی شوگر لو ہو جائے گی، جب بھی ان کا فون آئے فوراً سنا کرو، میں جملہ کہوں گا، تو جیوندیاں دے دکھ ونڈیاں کر، پچھوں نہیں ہسنا تصویراں نے، تو جیوندیاں دی گل سنیا کر، پچھوں نہیں مننا تصویراں نے، بہت یاد آتی ہے ماں، بہت یاد آتی ہے ماں، میں ہوں کون مجھ کو بتایا تھا ماں نے، مجھے پہلا کلمہ سکھایا تھا ماں نے، وہ چاہتی تھی میں کچھ نہ کچھ بن کے آؤں، رب سے ملاتی ہے ماں، بہت یاد۔ اسکول سے جب بھی آپ کو کوئی ایوارڈ ملے، ٹرافی ملے، کوئی شیلڈ ملے، ماما پاپا کے ساتھ جا کے تصویر لے کر سٹیٹس لگایا کرو، ماں فوت ہو گئی ہو قبر پہ جا کے وہ شیلڈ ایسے رکھ کے سٹیٹس لگا لیا کرو، ماں میں ہوں کون مجھ کو بتایا تھا ماں نے، مجھے پہلا کلمہ سکھایا تھا ماں نے، وہ چاہتی تھی میں کچھ نہ کچھ بن کے آؤں، رب سے ملاتی ہے ماں، بہت یاد آتی ہے ماں۔ کبھی ماما پاپا سے پہلے چائے پانی پیزا کچھ نہیں کھانا، ایک لقمہ لے کر ماما پاپا کے ہونٹ کو لگانا، کیوں؟ وہ اپنے ہاتھوں کھلاتی تھی مجھ کو، کبھی میٹھا دودھ پلاتی تھی مجھ کو، کبھی لوریاں بھی سناتی تھی مجھ کو، کبھی میٹھا دودھ پلاتی تھی مجھ کو، کبھی لوریاں بھی سناتی تھی مجھ کو، تھپک کر سلاتی ہے ماں، ساڈے گھر وی چھاں ہوندی سی، ویڑے بیٹھی ماں ہوندی سی، جیڑی سیدھے پہ جاواں میں او دے منہوں نانا ہوندی سی، ویڑے بیٹھی ماں ہوندی سی، دور میرے تو بلا ہوندی سی، او دے منہوں نانا ہوندی سی، جیڑے ویلے میں آ جاواں ہر ویلے او ہاں ہوندی سی، کتھوں لباں گے تینوں ماں دس کتھوں لباں گے۔ آج جتنے یہ بچے ہیں ایموشنل ہو گئے، ماں باپ کی قدر کیا کریں، جن کی نہیں ان سے پوچھو،
मैं कहता होता हूँ अपनियां मावां वाली थां कोई लैंदा नहीं, उतले मनों ते हर कोई पुत्रा कह लेंदे। ये कितने प्यारे लग रहे हो, इतने प्यारे यूनिफॉर्म में ये माँ बाप ने इस्त्री करके तुम्हें दिए। फटे पुराने कपड़े तन ते हंडोंदे ने, भुखियां रह के लोको पुत्र जोंदे ने। वधी कटी जे मिल जावे ते खांदे ने, बादशाहां वाले लाड आप लडांदे ने। ठंडे सालन लोको खाने पै जांदे, जद मापे कबरी डेरे ला लेंदे। तते सालन फिर करन वाला कोई लभदा नहीं, मां को कोई पुत दे नखरे चकदा नहीं। किन्ने डॉलर कमाए गल यार पूछ दे। ये जितने बच्चे इमोशनल हैं इनको पूछना माँ बाप की कैसे याद आ रही है। किन्ने पाउंड कमाए गल यार पूछ दे, रोटी खाधी है कि नहीं गल मां पूछ दी। राती सुता है कि नहीं गल मां पूछ दी। राडो ले आया है कि नहीं गल यार पूछ दे। माँ बाप को टाइम दिया करो, बैठा करो उनके पास 5-10 मिनट, ऐसे जप्पा डाल लिया, ऐसे माँ से अटके लिया की, बाबा से की, कभी पीछे से आके ऐसे गले लगा लिया, माँ के आंखों पे हाथ रख ले, मामा पूछो कौन आया कौन आया कौन आया, बताओ बताओ, खेला करो माँ बाप से। आय हाय किन्ने आईफोन ले आया गल यार पुछ दे, मेरा जेवर ले आया गल बीवी पुछ दी। किन्नी छुट्टियां ले आया गल मां पुछ दी। एक साल होर लाला गल बीवी कर दी। शहर मकान बना ला गल औलाद कर दी। साईवाल कोठी बना ला गल औलाद कर दी। साडा फ्यूचर बना ला गल औलाद कर दी। छुट्टी लेके तू आ जा गल मां कर दी। ये माँ बाप की कैसा रिश्ता है, ये सिर्फ आपका पूछता है, आपका टाइम चाहता है। इसलिए मेरे बच्चों ये मेरा पैगाम था, आप अपने माँ बाप की करेंगे। पाकिस्तान जिंदाबाद।